Ayoko talaga ng mga pads na boss 5. Not a whisper. Tapos na, nakafocus lang sa hook. Okay pa yung nagpa-farm eh. I cut a path. Ano na, hook balhap. I miss. Ay, ay, ay! Oh, oh. Yes. Wag. Not a whisper. I'll let you win. Pero ka, pero ko. Silently. Silent running. I go. Ba? Hindi ko pa nakuha. A step ahead. Yes. Silent. Yes. A step ahead. Someone lays blame. Kumuha ng lotus. Punch. Onward. Yes. Silent. Ako. Simple. With quickness. Yes. I make my move. Ino mo, uuwi mo yan. I go. I go. Silent running. Silently. I cut a path. Oh! Ano ba kaya pa? Yes. Buhay yun, buhay yun. Not a whisper. Ay, butong mo. Uy! The sun catch your eyes. I go. Ay, gago, snapper. Huwag mo na i-deny. Putang ina, pangit ka Yes. usap. Ay, ay, ay. With quickness. Ay, ingat ah. Wala siyang book. Yes. Na magkakahook na siya. Purpose na eh. Uy, gago, sexy. Patay ka na yata dyan, Brody. Dumaan sa gitna ng trip to, Beno. Oh, no, no, no. Make my move. Yes. Not a whisper. Onward. Game. Tara, send na natin. Fudge tayo pa. Fudge tayo. Sige. I go. I cut a path. Bobo ka ba, Fudge? Practice ka muna. Silent Ino naman. running. Ang hit mo lang. Not a whisper. Silently. Parang alam mo. Oh, Onward. With quickness. I make my move.
Pag ina mo, napalis ako. Wait lang. I go. Bakit din sila eh. Ito yung mga creeps. Yes. Shit, iko-contest ni Pudge. Gago, iko-contest niya yung ano. Yes. Baduy, 7 Mga minutes. bata. Yes. Onward. Wala na The siya. silence deepens. Naghihintay na siguro na ako. Double damage. I cut a path. Ayun o. I'll cut you. Tang, ina na hook pa din yun. Pudge, Pudge, Pudge. Hindi ka na Uy! Ang anong cute din naman ng Dragonite, wala naman damage. Ang hirap nila naman nga lang patayin. Ano ba armor niya? My blades will run red. Yes. Silence. Wala si Pudge. Dati ba yung build yun? I go. Not a whisper. Silently. Wala si Pudge. Wala pa rin. Baka nasa top. Shush. Hindi nga nasa top na. Killing spree. Any last words? Yes. I make my move. A step ahead. Punch missing. Punch missing. Witness. Care mid. I go. Wala pa rin si Pudge. Baka mag-portal. I make my move. So, ayun na naka-invi. Patay na yata ako. Naka-invi. Sayang, hindi ko nakuha yung Mars. Nice. Whisper. Usap tayo. Silently. Sa baba pa. Ace kuya. Wala na, kinuha na ni Void. Pababa yung Void, may chrono na ka-ace. Silently. Pababa yung Void, may chrono na ka-ace. Akrono ba siya? May Yes. chrono yun, may chrono. Time zone yun eh. Hindi ba? Time zone pala. Oh, tangina, i-time zone nyo yan ngayon. I-time zone nyo yan ngayon. Ay, gago! Wala ako sa ang puno. Ay, With quickness. mali. Ngayon ako nagka-glow. I go. Your bottom tower is under attack. Silent running. Yes. Pwede to. I make my move. Dagat ka na ba? I cut a path. Tatlo. Onward. I go. Hoy,
Ay, patay ito. Una mo. Minus 1 in. Not a whisper. Napok. Something ko. 500. Baby. The enemy attacks your bottom tower. Silently. I go. Lapit ka sa akin mo, bigyan kita ng tower. Silent running. Yes. Kabul lang. Wait lang. Buhin ko muna yung ano ko. Neutral. Wala pa ako neutral. Buhin ko lang. Sakay na to. Shut up. Dire's courier has been Lapit ka sa akin mo. Ay, buhog. cut down in service of another's cause. Yes. Yan ito. Wait lang. Baka TP ako dyan sa top. Gusto nyo lumaban, may hindi ako. I make my Wala akong global. Pero palag naman. Wait lang ha, wait lang. Bobo ka ba? Fudge. Patay na yan. Okay. Heal kita gabin. Okay, laban. Gulpe. +1. Lumipat ako sa data ko para hindi malag. Kaya pala napunta Ang ina, Dota, data. Siyempre. Oo nga, naka-data ka ako. Yun ang tinatawag na data 2. Legit. Data 2. Ano yan, smart bro? yes. Hindi. Cellphone lang. Lupit Wala. ah. Malagin eh. Malagin, di ba? Ito lang. Tinuray ko na Dota on dati the yun go. eh. Uy, tropa. Shit. Bago tatlo yun, bahala ka na dyan. Malaki ka na. May ulti ka ba? Wala. Ginusto mo yan ha. Hindi na ako makahanap. Ikaw. Papanggap Reload na niya, ako Dota. puno. Reload niya Dota 10, parang ML10. Panggap na lang ako puno dito, pre. Bottom tower. Shareable ba yung data mo? Pang ML. Ano, palag ba tayo sa top? Hindi. Papanggap na lang ako ng ano dito. Puno. I cut a path. Hindi, push kayo sa ibang lane. Kala nila nag-TP out ako. Kala nila nag-TP out ako. Dalawa lang ito. Palag yata ito eh. Tara. Wait lang, wala tayong tropa. Silent Wala pa. Warded yata ako dito. Warded ako dyan. Nakakalaban ako dyan. Wait lang ha. Bottom tower. Puta yun, wala pala akong sino. Nakakalaban ako ha. Warded. Tatlo. Game. Wait, kailangan ko makasecure yung global ko eh. Secure ako ng global. Warded ha, yung likod natin ha, warded ha. Wait lang. Wala pa yung... Ako. Oh, tang ina mo, time zone ka sa silencer. Ow! Okay. Ang ano, ang tagal nung... mga abilities ko. Shit, I need the +1. I need the +1 in. Magnus, ararawin mo. Nice. Okay. We back. Dota 10 for the win. Smart bro is doing it. silently. The enemy attacks your bottom tower. Wala pa lang. Yes. Sparks that may blaze into a skirmish. Silently.
global, walang global. Oh, dami palang bigayan dyan ng mga plus point. Walag pa tayo. Wala mang ult to. Ito. May ulti ka pa mo? Ayoko na, nandyan na DK. Ayaw na daw eh. Ayoko na. Oh my god, Gaben. Uy, boy pa. Yun lang, tinampak. Yun na nga. Yun na yan. It's not time. Nice. Bully mo. Okay na short. Na-short na mo. Kumalo sa lapag eh. Nag-amok. Mic check. Mic check. Silent running. I cut a path. Mutang yung ano niya, time zone niya lagi. I'm not ready. Nireport ako ni Derek na nagpasit ako na ganyan eh. Huwag ka mag-alala, nireport din kita. Sabi ko, try lang eh. Yes. Ayun na. Okay. They're going for the GG push. Let's go. Yes. Ulti ako. Wait lang. Parating ang ating ward. I cut a path. Pwede ward yung mid eh. Mong, nasa iyo, Mong. Nakakuha na ron. With quickness. May ulti ako. Hindi ka mamamatay basta-basta. It's not time yet. Ito ako kayo, Mong. May RP ako, sayang to. Yes. Gago, sinugod na. Oy, mga tanga, ano yan? What you doing, mga tanga? Pakiubos na lang. Oh, okay, -3. -3. Work from Barded home. to, beb. Silence, fool. May RP pa Not ako. a whisper. Spinning blade. Radiant fortified their I'm choosing my move. Mo recta refresher to ah. against attack. The enemy attacks your bottom tower. The bottom tower has been demolished. Silent. Middle tower is under attack. Yes. With quickness. Yes. Uy, yun yung si DK Knight. Tumama ay Abutan mo ba? Come on, kabulin mo. tropa. Chill, tropa. Sakit. Uy, Di siya bakit natitinag. may -3? Galing bot ba yun? Ayan, basta binigay. Go. Tara, Mong, pahuli ko yan. Gumandi ko. Isa fake news by Gaben. Isa fake news. Yun lang. Naku po. Keep. Walang global. Mayroong -3 na. No, Huwag ka na, manahimik ka na, Pads. Huwag ka ng epal dyan. Boss. tayo Yun lang, Sir Chief. Ayoko. Wala akong ano dyan, +3. Run! Okay, yung +6. Buti mo na Tampax. Babaw. Hindi nagagawa ng sa voice scepter. nerfers natin. Dispel? Dalawang dispel? Gago? Galing. Yung aganims niya, no? Trolls? Hindi, yung isa, ano,
Yung range yata, yung kalaban niya madidispel. Oo. Ah. Pag naka-Yules, ganun. Parang nalipayer. Oh. Ay, bawal yata Yules. Parang ano, yung mga glimmers, ganun. Silently. Parang ano lang. Fake nalipayer, ganun. With quickness. Parang minin na Lipayer. Kaya pala. Bounty, which Cancer my pala nature yan. will prize. Yes. Ako na lang yun, Mong. Palagulit. Pam, I go. kita tayo. Umalis. Dead. Warded. Saan? Sa warding spot? My move. O sa baba? Tayo na to. Hindi lang namin na. Baka dito. Gawin nyo ng paraan. Ingat. I strike. Okay na yung ward. Yes. I cut a path. Game. Not a Global. whisper. Silent. The enemy's top tower brought to ruin. Crush yata. Asa sabot. Yes. Your middle tower is under attack. Step ahead. Uy, gago! Ayun. Hey, ready ako ng ano. Global. Your middle tower is under attack. Baka mahook ka. Silent. Nararo eh. Crush ha? Nadi-word ako dito ha. Nadi-word ako dito sa taas. Dito pala. Not a whisper. Time zone na siya. Alis na ako. His mighty prize. Wala. Dap niya mid ah. Pero mag-bot tayo. Kaya ako na sabi. I make my move. Bobo. Nakita din pala. I go. Your top tower is under attack. Ano na yung region mo? Running. Di ata magdadap dito. Hintayin niya na dyan sa mid. Tap ka, Ponzo. Sayang crit. Wait lang. Yes. Baka bigla ako mastan eh. May dagger ba sila? Si ano? Mars? Mars lang. I go. Uy, puta, dito sa akin. I go. Ulti ka sa akin. Ano? Ika na lang. Wait lang. Pwede niya tulungan yun. Tipihan niya kaya. Inultihan niya ako. Wag na. Eh. Sino nag-ulti? Si Mars. Walang arena. Uh, Global pa ako. Jump gun. Minus 3. I make my move. Ay, wala palang sentry. wala siyang stun. Nahok si tropa mo ah. Run! Uy, Kobe. Uy! Oy! Ano yung time zone? Ay! Hello! Gabin! Ah! Time zone! Ina time zone. Time zone lang kwenta mo. Pahit. Gago, cooldown yung heals. Bago nakalagay ka mo, minus 500 seconds yung cooldown ng skills ko.
Concert. Alis muna sa Aegis. Time zone nagdala. Ano mo naman yung mana ng mga yan? 500, 600. Eh, binobo mo sila eh. Hindi tayo. Push natin. Ito nang gawin mo. Kanina. Uy, gago may ano tao? Gago may tao. May tao gama. Tao gama. Gago. May Wait tao lang. gama. Wala akong So gawa. good. Game, may ulti ako. I make my move. Uy, patay na yan, Gabin. Yun. Okay, pakipatay. -3. Oy, 40 din tayo para sikat. Ingat ka sa time zone pre ah. Bakit? Laruin pa niya yan. Oy! Sayang. Okay lang. Nakawala na Aegis ka. Eh na, time zone, baby Oy, boy! ayun na. Sa time zone! Ang bakit? Hindi ako makagalaw. Ang nandigo ito. Sakto na wala. PK Knight. I'm under attack. Ah, gano'n, naka-regen. Tangina mo. Joke lang naman eh, ikaw naman eh. Naka-regen skin ko. Nag-buyback ba yung Mars? Hindi. Ayaw ata. Wala. Natangabunan Hindi. eh. Tapunan. Hindi, wala naman yung Mars doon. Time zone. Zinkyu is doing it. Your top tower has fallen. Time zone nagdala. Time zone is the real zone. Ano tayo? Domain expansion. Look who's back. Gago, lalabas na pala mamaya yung laban ni Vero na tsaka yan. Biro sama. Saan ni solo leveling? Uy, patay pa yata yun. Na. Alas 12 dadat. Alas 12 yung episode, di ba? Hindi ko pa pinapad-anime nun eh. Bagalan ako eh. So, level. Yes. Tayo natin, Rosh. May ulti na ulit ako. Ay, nako po, I gulpi. make Kap. my move. Ah. Ah. Kap. Ah. Not a whisper. Baka akala niya ano ka, Silent set rain. up type. Gago, naglalag ako pag ano. Pag lumiliwanag. Wala kasing respeto. Lapit na kayo. ABC. Sige mo. Gago. Ano Leto! to? Paano itong mga tropa mo? Kaya nyo na yun. Tara mo, may RP ako. Work from home na lang ako. Wala na akong bigay, ba? Ito na, papunta na ako. May ulti ako. With quickness. Bah! Kidnap. Oy! Oy!